ना बिल्ली केमती म्याओ करे म्याओ आ केमती हाय फ्रेंड्स मु वेलकम करुछि हमर नुआ ब्लॉग को। आज शतपथी बाबू करुछन्ते स्पेशल चिकन पकोड़ा। चलंतु देखिबा। से एक्चुअली चिकन पकोड़ा करवा चक्कर रे टिके भूलभाल हो गलानी। रे हो किस करछ लेमु काटछ कोन करियो लेमन को कटिंग कर कोन करियो एटा को गोटे लेमु पुदीना और रसुण लेमन फम पड़े पानी हबो से चिकन में मडई खाओ ग्राइंड करियो मस्त लागियो ग्राइंडिंग करा एटा चुपुड़े मडई खाई अरो नाही ना मो पाखरे चटनी पटनी କିଛି ନାହିଁ ଦହି ପଇ ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଏଇଠି ବନେଇବା ଦେଖିଆ ଗୋଟେ एक्सपेरिमेंट करिया आ देखिया लागी होममेड चिकन संगे होममेड चटनी तो कहि हबनी कोन कहि हबो ताकू जूस जूस बाहर के करिया देखा ଗୋଟେ आइटम नो आइटम हबो कंटिन्यू करा देखे हम वीडियो देखा मैं बेरफोन देखा सेठी मुची ए देखो पियाज काटी की थुआ है जी रेडी हम चिकन पकोड़ा देखो जा ये हंडे काटी ओहो मुंडा खराब हो गया बड़ी मु तने खाइबिनी मो मुंडा खराब हो जिवो आउरी भलो आसे न खाइले तो घर बंचियो ना मखाइदी ये हमर कंचा कंचा चिकन थुआ है एटा एक्चुअली माछ सोरिष दे मु सकाळे करथिली थुआ है हमर चलची पूरा बढ़िया देखा ना एटी माछ मसला हेतिला सकाळे बर्तमान माने के खाइ ना खाइबे चलंतु आम संगे जोड़ी रुहतु देखा तो शतपथी बाबू चिकेन पकोड़ा ये आमर भाई ना प्लेट है रेडी प्याज इतनी तेल दिया मैंने खाइले दिया पकोड़ा पे नहीं थुआ हले ओडे बढ़िया पकोड़ा केमते जळ जळ हे जनी खाली खाइयो माने खाइबा रे अपेक्षा खाली खाली पेट को जीव बाहरी पर हम खाइब गरम गरम खाइब पकोड़ा तो हेनी ना आ टिके ये हम हार्ड हबो पकोड़ा एबे हमर पकोड़ा पूरा रेडी देखि बसरे लेग पीस पूरा रेडी टांगी रहजंदी ताते तो काट प्याज टाइम कटाई बुझो तो ते पानी टाइम को एक्सपेरिमेंट पानी ओडे करछि एते मडी की खिया हबो देखिबा चलो टेस्ट करे कोन हे जी पूजा चाखियो हेले कोन लागछ कोन नहीं देखिबा तापर जदी आपन वीडियो भल लागुची ताले लाइक सब्सक्राइब कमेंट करबे जमा भूलिबेनी तो आपन सब्सक्राइब करना ते भारी दुख लागुची आउ जेरो मो रिक्वेस्ट कि हमर चैनल सब्सक्राइब करंतु सपोर्ट करंतु हेलेगी चलो देखिबा बेसी लेट करियोनी चलो हम देखिबा बे चिकन पकोड़ा कोन हेची ना कोन देखा था चलो 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 केंदी हेची एबे टेस्ट करिबा देखिबा रिजल्ट कोन हेची देखिबा तो मडे टिका को मने ले खाइबा पहले प्याज के पंच करिया खराब है भलो है ता माने 3 स्टार 5 स्टार तमे 3 देखैलो मैं भलो हेची नहीं 3 स्टार देइछो भलो हेची ठीक अछि फ्रेंड्स एबे देखिबा भाईना को पकोड़ा दिया है भाईना को कोन लागी पकोड़ा देखिबा औ नदन कोन ही पकोड़ा व्हाट इज द चिली सॉस नहीं तुम कम देखा मेयोनीज तंदूरी मेयोनीज टमाटो सॉस ठीक अछि तो चलिबो ओके ओके बोलिस तो केते किलो खाइबो जल्दी कहले दिखले देबो केउ दिखले दुकान बंद हैला ना म करी चिकन दुकान आन दो ना म दे दी करी तम बागडे को खाइ दोछ हे तो देखि बाले ए पकोड़ा बहुत भल होइसी आ मु माने जेनुइनली बहुत भल भी लागुची पूजा पत्र पूजा किन लागुची पचा दबा एले से बसी सरा खाइलानी बिले उडा खाइला लुचि लुचि बसी खाउची देखियो माने देखो माने बिले उडा बसी बसी लुचि लुचि खाउ देखो जटी ना को हेजी कहि दे भलो छि ना को 5 स्टार 5 प्रकार हेची ना कोन कहउछु 5 स्टार हेची भलो हेची आ उड़िला कोन सांग माने देखंतु बसी जे खाउ माने ता खाइबा सोने कंटा खाइ कुड़े गदेलानी बुझो ना तथा से कंटा चुचुमी माने माने ता दूर भी खाइ पकु माने कंटा भी कुछ खाइ के माने साथ दे होबे आगे त खाइबू और नाही बिलेई मन भारी दुख तू को बिलेई गुहा बिलेई
ନା ବଣ ବିଲେଇ ନା କୋଉ ବିଲେଇ ତୁ ବଣବି କୋଉ ବିଲେଇ ବଣ ବଣ ବିଲେଇ ତୁ ବଣ ବିଲେଇ ବଣ ବିଲେଇ କେମିତି ମିଆଁ କହିଲୁ ରାଗିଲେ ମୁଁ କହିବି ହଁ ରାଗିଲୁ ରାଗିକି ମିଆଁ କଲୁ ମୁଁ ନାଇଁ କେମିତି ମିଆଁ କରନ୍ତି କହୁନୁ ଆଉ ବିଲେଇକୁ ଖାଇବା ମିଳୁଥିବ ନା ବିଲେଇ କେମିତି ମିଆଁ କରେ ମ୍ୟାଉ ଆଉ କେମିତି ଆଉ ବିଲେଇ ଯେତେ ରାଗି ବିଲେଇ ରାଗିଲେ ଏମିତି ମିଆଁ କରିବ ସତେ ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ତୁ ବିଲେଇ ଥିଲୁ ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଠିକ ଟପ୍ ସିକ୍ରେଟ କହୁଛି ହଁ ଚିକେନ ପକୋଡାରେ ଯୋଉ ବାହାରେ ସବୁ ସସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ସିରିୟସଲି ତାଠୁ ବେଟର ଏଇଟା ଲାଗୁଛି କୋଉଟା ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ତାପରେ ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ବି ତା ଆଗରେ ଫିକା ବନେଇଥିଲା କିଏ ବୁଡେଇବ ଖାଇବ ବନେଇଥିଲା କିଏ ସେଇପାଇଁ ତ କହନ୍ତି ଆରେ ଜଣଙ୍କ ଜଣ ହାତ ଥାଏ ଯେମିତି ମୋ ହାତ ଯାହା ବନେଇଦିଏ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ମୋ ପାଟି ଯାହା ଖାଇବ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ପାଟି ସବୁବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ନା ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ଖାଲି ନା କଣ ଯାହା ହଉ ଖାଉଛି ଗଲା ଆଉ ଝିଅ ବସିକି ବିଲେଇ ଆଉ ନା ଆଉ ନାଇଁ କେତେ ଚିକେନ୍ ଆସିଲା କହିଲୁ 3 ଜଣ ପାଇଁ ଆସିଲ 800 ପାଖାପାଖି ଚିକେନ୍ ଆସିଥିଲା ବାହାରୁ କିଣିକି ଖାଇଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାରୁ କିଣିକି ଖାଇଲେ 5 ପିସ୍ରେ 60 ଟଙ୍କା ଭାଇନା ଖାଇଛନ୍ତି 11 ପିସ୍ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲେ 5 ପିସ୍ ତାପରେ 6 ପିସ୍ 5 କେତେ ହେଲା 11 ପିସ୍ ତାପରେ 4 ପିସ୍ 11 4 15 ପିସ୍ ଆମେ ତମର ମିଶିକି 15 ଖାଇଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ଜଣା 15 ଏଠି ଟେଷ୍ଟି ଆଥର ବନେଇବା ତାହେଲେ ଆଉ ବନେଇବା ମନ ବୋଧ କରି ବନେଇବା ଥଣ୍ଡା ରଖିଦେବା ଥଣ୍ଡା ଗ୍ଲାସ୍ ରଖିଦେବା ବନେଇକି ଯିଏ ଯେତେ ଖାଉଛ ଖାଅ ଏଇ ପାଗଟା ବନେଇଦେବା କ'ଣ ଖାଇବା ଆଉ ରେଡ଼ି ତାପରେ କ'ଣ ହବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥଣ୍ଡାଟା ପିଇବା ହବ ତାପରେ ଖାଇବାଟା ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଏଇଟା କଣ୍ଟା ଦେଇଦିଅ ବାହାରେ ପକେଇଦିଅ ୟେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୂଜା ଏଠି ବସିକି କ'ଣ ପିଉଛି କ'ଣ ପିଉଛୁ ବେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇଲୁ କ'ଣ ପିଉଛୁ କୋଳା କୋଳା ଦେଖା ହେଉନି କ'ଣ ପିଉଛୁ ବେ ମଦ ଭାରି ପିଲା ହେଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଛୁ ଆମେ ଦେଖ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ପିଉଛୁ ଆଉ ଏଇନା ପୂଜା ପିଉଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିବି ମୋତେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଏଠି ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ତିଆରି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ତଳକୁ ଆସିବେ ତା ସହିତ ଆମର ଫଟୋଟା ଅଛି ଦେଖ ପୂଜା ସେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି ଆମ ଫଟୋଟା ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ଥାକରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଫୁଲଦାନୀଟେ ଏ ଫଟୋଟା ଅଛି ହେଲା କି ତା ଥାକରେ ବି ଅଛି ସବୁ ଲୁଚି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଆଗେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଦେଇଛି ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର ଏଠି ତା ତଳେ ବି ଏଇଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା ସେ କଲର୍ କରିଥିଲା ହେଲା ଦୁଇପଟେ ଦିଆ ଫୁଲଦାନୀ ଥୁଆ ହେଇଛି ବାମ୍ବର ଏଇଟା ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇ ଡିଜାଇନଟା ମୁଁ କରିଛି ଦେଖୁନ ଚିତ୍ର ସବୁ ମୁଁ କରିଛି ଆଉ ଆକୁ ସବୁ ମୁଁ ସଜେଇଛି ଦେଖ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁନ ଷ୍ଟୋନ୍ ଫୋନ୍ ବସିଛି ଏବେ ମୁଁ ସଜେଇଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା ପଢ଼ୁଛି ଓ ପଢ଼ା ପିଲା ପୁରାପୁରି ଆଉ ପୁରା ପଢ଼ିକି ମାନେ ଉପାଡ଼ିକି ଦେବ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଥଣ୍ଡାଟା ଟିକେ ପିଇଦେବା ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଏଇଟା ଆମର 2 ଜଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କହିଦିଅ ଟିକେ କେଡ଼େ ଚିଙ୍ଗା ଦେଖୁନ ଟିକେ କହିଦିଅ ସମସ୍ତେ ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଆନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଛିଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଛିଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ପୂଜା କହିଲା ଏବେ କ'ଣ କହିଲା ଛିଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା କରି ଖାଇବେ ଆପଣ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବେ ପୂଜା ମାଗିବେ ପଇସା ଫୋନ୍ ପେରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପଠାଇବ 7 ଟଙ୍କା କେମିତି ପଠାଇବ ହଁ ଆଇଛୁ ଏକା ଆଇଛୁ ମୁଁ ଦେବା ଦେବି ନାହିଁ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବି ମୁଁ କ'ଣ ଅମ୍ବାନୀ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଅମ୍ବାନୀ ହେଇଗଲି